લોકમત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરાના સુભાનપુરા વિસ્તારમાં હનુમાન જયંતીની ધામધૂમભરી ઉજવણી સાથે ભક્તિનો અનોખો રંગ જોવા મળ્યો હતો। શ્રી વ્રજ કષ્ટભંજન દેવના સ્થાપનાને 1 વર્ષ પૂર્ણ થતા પ્રથમ પાટોત્સવ નિમિત્તે શ્રી વ્રજ કષ્ટભંજન સેવા સમિતિ દ્વારા ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। સવારથી જ મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી। હનુમાન યાગ આ કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ બન્યો, જેમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અને મંત્રોચ્ચાર સાથે યજ્ઞમાં આહુતિઓ આપી વિશ્વ કલ્યાણ માટે प्रार्थना करवामा आवी। दिवसभर भजन कीर्तन अने हनुमान चालीसाना पाठथी समग्र वातावरण गुंजी उठ्युं हतुं। सांजे योजायेला भव्य महाभंडारामां हजारों भक्तोए प्रसाद ग्रहण करी धन्यता अनुभवी हती। सुभानपुरा विस्तारमां योजायेलो आ उत्सव भक्तो माटे आस्थानुं केन्द्र बनी रह्यो हतो। अने आजे जन्मोत्सव निमित्ते अमारा विस्तारनी अंदर आवेलुं जे व्रजभूमि जे गुजरात हाउसिंग बोर्डनी जे सोसायटी छे एनी अंदर ज्यारे श्री व्रज कष्टभंजन देव हनुमानजी महाराज ने विराजमान कर्या ने ज्यारे 1 वर्ष पूर्ण थयुं अने 1 वर्षनो ज्यारे पाठोत्सवनुं जे आयोजन करवामां आव्युं छे ए निमित्ते आजना दिवसे अहींया हनुमान याग साथे गईकालना दिवसे अमे अहींया जे डायरानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने आ विस्तारने समग्रपणे भक्तिमय बनाववा माटेनो जे अहींयाना तमाम लोकोए एकत्र थईने जे प्रयत्न कर्यो छे ते बदल आजना दिवसे सौ वती हूँ खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं। साथे हनुमान याग हमणां हनुमानजीनो हनुमान याग चाली रह्यो छे। त्यारबाद सांजना समये 6 वाग्याथी लईने 10 वाग्या सुधी भंडारानुं भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे अने आवा भव्य आयोजन पाछळ ज्यारे श्री व्रज कष्टभंजन सेवा समिति अने एनी अंदर अमारा संजय खैरे दादा, नायडू दीपक, साथे संजय भाई, अमारा हिमांशुभाई अग्रवाल अने एवी ज रीते तमाम जे व्रजभूमि युवाना जे युवानो छे तेमना माध्यमथी तेमज अमारा रामसिंहभाई तेमना माध्यमथी जे अहींया लोको एकत्र थईने आ भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे ए बदल सौने अने आजे मने पण ज्यारे हनुमान यागनी अंदर पूजा करवानो ज्यारे सौभाग्य मळ्युं ए बदल हूँ तमाम जे श्री व्रज कष्टभंजन सेवा समितिनो खूब खूब आभार मानु छुं। आज रोज तारीख 2 एप्रिलना रोज हनुमान दादानो जन्मदिवस छे ते निमित्ते अमे हनुमान यागनुं आयोजन करवामां आवेल छे अने सांजे भंडारानुं आयोजन करवामां आवेल छे। गई काले डायरानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। 3 दिवसथी सारा एवा प्रोग्राम चाले छे अने राजेश आयरेना साथ अने सहकारथी आ कार्यक्रम बहु सारी रीते सफल पड्यो छे। एमां अमारा श्रीरंगभाई आयरे साहेबने खूब खूब साथ छे ते बदल हूँ एमनो खूब खूब आभारी छुं।